Bonjour. Donc aujourd'hui, on va préparer des beignets. Donc pour la préparation, on a besoin de 500 grammes de la farine, 3 œufs, 125 grammes du beurre, un sachet de sucre vanille, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de la levure boulangère, un quart du lait, une petite cuillère à café de sel. Donc seulement une petite cuillère à café de sel. دونك نحتاجو للتحضير. بونجور، السلام عليكم، نسيت اسمحوا لي. دونك السلام عليكم. لتحضير دي بينيي غادي نحتاجو 500 غرام نتاع الفرينه، 3 حبات بيض، ساشي خماره وساشي فاني، 125 غرام نتاع الزبده، مغرف كافي نتاع لا ليفور بولونجير نتاع الخماره نتاع العجين، 4 لتر نحتاجو نتاع الحليب. دو توت فاصون المقادير غادي تصيبيهم تحت لا فيديو. Donc vous allez trouver les ingrédients en dessous de la vidéo. Donc 3 œufs. Donc on va préparer, on va mettre tout. Moi je vais tout mettre dans mon robot. Et donc au début faites avec le fouet, mélangez avec le fouet. Et après, lorsqu'on rajoute la farine, donc changez le fouet pour l'autre tête au fait, parce qu'on doit obtenir, on doit pétrir quand même un petit peu. Donc on doit obtenir une pâte comme la pâte de grioche. دونك غادي نخلطو في الاول بالخلاط هكذا بالفوي. لما كاش عندك الروبو هذا نتاع العجين معليش لا بيتروز، لما كاش عندك معليش ديري بالخلاط هكذا ومن بعد عجني شويه بيدك. لازم تحصلي كيما القريوش العجينه. في الاول خلطي هاد البيض مع سكر فاني مع الحليب مع الخماره مع الزبده دايبه الكل، ومن بعد نضيفو الفرينه. Je vais faire fondre le beurre. Et dans un premier temps, j'ai oublié de vous dire, donc il faut mettre la levure boulangère. في الأول ديري la levure تطلع لك هذيك، ديري غير مغرف. On va prendre seulement une cuillère de la levure boulangère. Voilà, une cuillère à café. Voilà, une cuillère à café. Hop. Je vais mettre un petit peu de sucre. Donc كي ديري الخماره نتاع العجين ضيفي شويه نتاع السكر معها هكذا مغرف غير صغير، ومن بعد ضيفي لها شويه تاع الحليب دافي وخليها تطلع. فوالا غادي نخليها تطلع وغادي نخلط البيض. Je vais faire fondre le beurre. نمشي ندوب بالدهان. نبدا ندير البيض. بسم الله. Donc on va mettre 3 œufs. Voilà. Le sucre vanille. Le sucre vanillé. ديري سكر فانيليا، ديري ملح مغرف صغير تاع الملح، ديري غير مغرف صغير نتاع الملح ولا نص مغرف هكذا. ضيفي الخماره اللي درناها تذوب هذيك. Voilà. Et on va rajouter le beurre. ضيفي الزبدة اللي ذوبتيها. اوبس ولا معذرة. ولا نضيف الزبدة. Voilà.
ومن بعد شغلي الخلاط. Après, il faut rajouter le lait. Donc, bien mélanger. Donc, si vous n'avez pas la pétreuse, donc dans une terrine, mélangez les œufs, la levure, la vanille, la levure de boulanger, le lait, mélangez bien jusqu'à obtenir une crème mousseuse et après ajoutez la farine et la levure chimique. Donc à la fin rajoutez la levure et la farine et commencez à pétrir pour avoir une bonne pâte et après on va la laisser reposer pendant 15 minutes. Donc il faut obtenir une pâte comme une fois vous rajoutez la farine, bien sûr, il faut obtenir une pâte comme la pâte de gruyère ou une pâte comme les pâtes une pâte bien molleuse au fait. Donc on peut ouvrir avec le rouleau, donc un petit peu ferme quand même. Donc il faut la laisser reposer pendant 15 minutes. من بعد كي تخلطي كامل لما كانش عندك الخلاط ديري كامل البيض مع الحليب مع الزبده، خلطي كامل ومن بعد تضيفي الخماره نتاع لا ليفور شيميك ومع لا فارين ومن بعد تعجني حتى تحصلي على العجينه كيما القريوج. ومن بعد كي تكون عندك العجينه تخليها 4 ساعات ترتاح وعاده نحلوها ونقصوا دوائر اللي غادي نقليوهم. غادي نكمل الخلط ديالي. على فان راجوتي لا فارين، من بعد ضيفي الفارينه وتخليه يعجن بحال 10 دقائق وسينو عجنيه بيدك بحال 15 دقيقة. Donc voilà, donc on va laisser notre pâte se reposer pendant 20 minutes. Non, un quart d'heure à 20 minutes. Donc il faut la laisser se reposer un quart d'heure à 20 minutes. Donc au chaud. Donc تغطي la pâte ديالك بحلفيلم هكذا ومن بعد خليها غير 4 ساعات 20 دقيقة ماكسيموم في مكان ساخن زعما هكذا. ومن بعد غادي نحلوها ونقصوا دوائر. دونك تقصي دوائر وتقليهم. Donc on va laisser la pâte reposer 15 minutes au chaud et après on va étaler sur une table farinée ou une surface farinée. On va couper des rondelles et après on va chauffer l'huile dans une poêle ou une marmite. Donc et on va faire frire donc nos beignets sur un feu modéré, donc dans une bonne quantité d'huile. Donc من بعد غادي نحلوها ونقصوا دوائر ونقليوها على نار موديري زعما موين، ماشي حامي بزاف ماشي مجهد بزاف. Voilà. Donc étaler la pâte d'un demi-centimètre d'épaisseur et couper. Voilà, تحلي لا بات ديالك بنص سنتيمتر نتاع العرض هكذاك ومن بعد تقصي دوائر. Donc faites des rondelles comme ça, des ronds. Voilà, et après c'est à frire. Donc voilà. كتقصي هكذا من بعد قليهم. Donc après passer dans l'huile. Donc il faut les frire. Ça prend 5 à 10 minutes. Donc قصي دوائر ومن بعد قليهم. Donc après قليهم هكذا في الزيت. Donc après plongez les beignets dans de l'huile. Donc sur un feu modéré.
Donc voilà, ça gonfle. Et à la fin, on va les saupoudrer avec du sucre glace et vous pouvez les farcir avec de la confiture. بعد كي يطيبوا ديري لهم السكر غلاس ومن بعد ديري لهم لتحت تقدري تعمريهم ب لا كونفيتور كما راكي تشوفي. هو غادي ينتفخ هكذا راكي تشوفي. Voilà, donc ça gonfle et ça doit être de couleur dorée comme ça. Donc voilà, je vais bientôt finir la cuisson des beignets. دونك رمي عليهم الزيت اللي كان ما ديريش بزاف في المقله باش تقدري تمانيبوليهم هكذا. mettez pas beaucoup de beignets dans votre poêle, comme ça vous pouvez les manipuler facilement, comme ça ça va bien gonfler comme des choux. Regardez comment c'est bien gonflé. Hop, ça gonfle, voilà, regardez. Voilà, hop. Après, vous pouvez les farcir avec de la confiture, sinon saupoudrer avec du sucre glace. Et voilà, les beignets sont prêts à être dégustés. ها هو بالصحة والهنا. ها هما واجدين لي بيني ديالي كما قلت لكم. تقدروا تفرسيوهم ب la confiture, vous pouvez les farcer avec de la confiture, sinon saupoudrer avec du sucre glace. Voilà. Bonne dégustation. À bientôt. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Donc ما تنسيش ديري لي لايك la vidéo ديالي بالصحة والهنا. Au revoir. Likez, likez, likez et abonnez-vous pour voir les autres vidéos.